الحمد لله رب العالمين الذي أثنى على عبده ورسوله محمدا من غير موصوع في محكم تنزيل وامتدح بجميع خلقه وآدابه أحمده ربه وأشكره وأتوب إليه أحمده على فضله وإحسانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين إله ليس فوقه إله وإله ليس بعده إله هو ربنا الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الذكر وحفظ على مر الدهر وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى فرأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وحر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، معاشر المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله فليعلمن الله في قلوبكم مما يرضيه ولا يعلم في أقوالكم ما لا يرضيه ولا يرى في أقوالكم وأعمالكم ما لا يرضيه فإنه رب كريم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن في أواخر الجمعة من شهر الله، شهر رجب المبارك، من شهر الله الحرام، مما أكرم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فضله على سائر الرسل أن أعطاه الإسراء والمعراج وشرفه بالوصول إلى سدرة المنتهى فرأى من آيات ربه الكبرى. تنبي الله سبحانه وتعالى مسامي ناني تندوكا كان واتي بلا جنين masami ya yɛrɛ tando ka kɔn jɔnw ka tandoli ɲɛ. Masa min n'a ni tando ka kan si ni kɛnɛya ni lafiya la. An bɛ Ala dari k'a fɔ Ala ye si ni kɛnɛya ya Rabbi, Ala k'o jidi an kan. An bɛ masa barikala waati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ tuubi ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ma waati bɛɛ lajɛlen na, su ani dugusajɛ ani tile. Sabula an ye jurumutɔ le, an bɛ Ala dari ya Rabbi, jurumuko min n'an y'a dɔn k'a kɛ bange ni dogo la, ya Rabbi, Ala k'an jurumuw yafa. An bɛ seereya k'a fɔ tigi tɛ yen min bato bɛ ne ni aw nafa diɲɛ ni kɔnɔ yan. Fɔlɔmɔgɔw tigi ani anw labanmɔgɔw tigi, n'o le ye Ala subhanahu wa ta'ala ye. Ni an ni ma ɲɛna Ala ma, n'an y'an yɛrɛ wakaliya Ala ma, n'an bɛɛ lajɛlen bɛ laban Ala subhanahu wa ta'ala bolo. An bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammadin alayhi salatu wassalam, Ala ka ciden don, Ala ka jɔn don, Ala y'a bonya, Ala y'a kɔrɔta, Ala y'a fisamantiya nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen sanfɛ. A y'a fisamantiya k'a bɛn kalo nin ma, n'o ye Rajaba kalo ye, ka bonya dɔ d'a ma. An bɛ Ala dari, Ala ka kisi ni nɛɛma a y'o caya Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam. Ana ka sahabaw, ana ka somɔgɔw, ani maa ɲuman n'a bɛna baara kɛ cibaga ka sunna la fo ka taa se lu ma, Ala bɛ jɔnni bɛ sara a ka baara la. Ala ka jɔnw, an baden silamɛw, a m'an yɛrɛ kun ni aw lali waati bɛɛ lajɛlen ni Ala ye siranya ye. Ala ye siranya le ye fɛn ye, fɛn min b'an surunya an tigi la. Awa, Ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn fɛn min b'an dusukun na, an kɛwale na, an kumakan na. Ala le masa ye, a b'a cogoya la, foyi tɛ dogo ale Allah subhanahu wa ta'ala ma bange la ni dogo la. N badɔn, a bɛ semaine dama damani bɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a y'an bonya ni Rajaba kalo ye, k'a yira k'a fɔ ko kalo 12 ale Ala yɔrɔ, n'a ka san kalo bɔ ka bɛn o ma, ka kalo 4 choisi ka kɛ o la, k'o kɛ laharamɔ kalo ye, k'a fɔ ko an ka n'an yɛrɛkun tɔɲɔ. Awa, an ka n'an yɛrɛkun tɔɲɔ,
awa ni ala ko kan na yero kun tonyo sabula be fendo ni nanfe nango foka teme kalola ame banga ira ka foko o kalo ame kanga ta o labanela bibe o juma sabanay insha Allah ko bado kala kalo ni kono ni abeni be islamuma ni o bedebe ko lo sabula ame seli farda lorumi na ma seli su anitle Allah subhanahu wa ta'ala aye kide sanman bonyenaye ka wili ka sufeta ma kenaye ni jibrilaye ka tana sana ka ta bonyani selini ayyuhal muhawwidun Allah هيا بنا لنعيش على العرش والتشريف الذي أوعده الله لرسوله الكريم عند وصوله إلى البيت المقدس فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى عباد الله awa ciba sani mani ni ala subhanahu wa ta'ala ka bonye ka korota nabi ma bela jeni sanfɛ ka sufe tagama kɛna ye ka taga ka bɔ Makan ka taa Jerusalem ala subhanahu wa ta'ala ko kɛ bonya le cibaga ma ka bila daba dɔ kan n'o b'a fɔ ma buraku kumala ye surunya bolo ma ale ye danfɛn de ala subhanahu wa ta'ala k'a dan o mission de kama kana cibaga ta ka taa n'a ye sana ka taa bila ye ka bonya ka seli farida loru dama ka fisaya ni ciden bɛɛ lajɛlen ye fasalla bihim imaman mais waati la surunya kama an bɛna kuma bori an b'a yira k'a fɔ ko o ye karama le cibaga sallallahu alaihi wasallam a n'a ka mantonw ye fa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa hadha takriman li Mustafa al-Adnan وقد ثبت رحلة الإسراء في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وثبت في الأحاديث الصحيح من المعراج لقد أكرم الله سبحانه وتعالى محمدا بكثير من المعجزات ورفع مكانته وبين فضله في كثير وما من مسلم إلا أن يؤمن بها أنها وقعت وأنها معجزة خالدة فيها كثير من الدروس والعبرة لأولي الألباب قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بدو ni bunye silamɛ dɔ tɛ ka siga nin kan silamɛ dɔ bɛ ka la nin na le a kɛla ɲɛ min ma o ye ala ka kabako ko le ala le masa ye bɛ fɛn min kɛ fɛn min y'a ja cogoya min y'a ja ala subhanahu wa ta'ala ka ciden bonya ka kabako caman le yira ala voyage nin na o la do silamɛw dɔ bɛ ka mun de ta o voyage la silamɛ dɔ bɛ ka mun de retenir o voyage la ka yira k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ala ka ciden bonya ɲɛ min ma a ka ciden mantonw bonya manton bɛɛ lajɛlen sanfɛ silamɛya tɛngu naani min o dila cibaga ma dugukolo kan sallallahu alaihi wa sallam kelen min n'o ye seli ye ciden bonyala n'o ye san fara 7 la inna min al-hikmat fi rihlati al-isra wal mi'raj anna Allah sayansuru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ba'da an azuru kuffaru Quraysh kafiru keni ka ciden ka tɔrɔ ala bɛna kana a dusu ko cibaga sallallahu alaihi wa sallam ala ka voyage kɛ n'a ye k'a wele ka taa koba dɔw yira la fara anbiya alayhim salat o sabaratila hadisaw la ko ciden kɛ na imaman k'a kɛla limamu ye ka nabiɲuman tɔw bɛɛ laseri o hadisaw fana sabati la k'a fɔ a ye ko caman ye n'o o ye dɔw ye n'ala sɔnna an bɛna ka na an da don la insha Allah inna fi hadha ash-shahr al-azim laylatul isra wal mi'raj min al-layali az-zahra فقد شهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عجائب كثير فممن خصائص أنه أسري به من المسجد الحرام فشهد رسول صلى الله عليه وسلم المشهد الأولى حقيقة الدنيا في نظيرة امرأة جميلة متبرجة بكل أنواع الزينة خاصرة على ذراعيها
tunadi ya Muhammad unzurni as'aluka fa lam yaltafit ilayha rasul sallallahu alayhi wa sallam ciden aka sunan yeleni la aye Dieu yare masri kaka muso ye kaka masri fen beta kaka bijou beta aye ciden wele aye weleli ke ciden na mais ciden sallallahu alayhi wa sallam ama kofla la awa ayrama nyamunu kata weleli kanina kuma namina ani jibrila taala ka tagamala aye jibrila nyininga ako jibrila nyininga jono tumi wala ni ako jibrila ma ko a ne ba domilo jibrila ko ma ko ni kumi dueli ayre masri kaka muso nyumai kaka masri beta kile muhammad wala sallallahu alayhi wa sallam akui mi kofle duela awani ku kofle duela ika manto bela jeni obek meke dionde bado inna fi zalika al'ibra tasile be ni ko la ame grina dien mi ko ante se ka nya dien mi ko an yere nyene ka fo ko dien mi nan dana kama ame nyon hasidi ya dien mi kama ame nyon tatien dien mi kama ame dabali jugu ka nyon wa dien mi kama o le vlende ibi boa kono lungele ko mi matle kelenga kono kan lam yam yalbasu fi ashiyatan aw duhaha ni malo no somada toy ibe lo no wala fela toy akoti de salmani kama kofle dien la law annaka law ajibtaha lakhtarta ummatika dunya ala al-akhirah akoti de ni tuki kofle ka dien ni ka jabi akika manto tume dien fisani la haray bado ci den continue ka voyage fait atemena groupe do la fana atala kata groupe soro olugu okelme ko nyaw wagashi obo okunta oba ci farala kumbe daire ni kun daire la kumbe banka formé tuni aba kun ci farala ako jibril mama haula faqala jibril alayhi salat haula min ummatika allazina tatathaqalu ru'usahum an as-salati al-maktuba faqala subhanahu wa ta'ala fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun badu ako jibril temana groupe do la kasro olugu obo nyawo ba wagashi o kumuro oba taka ci farala aye jibrila nyininga ako jone benye jibrila koma ako cide ko ni ka manton dawle mi nu obe sigi ka salia o ka sella badon amedibi selbe were fokata ban nata ka watila ataka choyere la awa nana kana kayere ate ruku dafa ate sujudu dafa awani imamu yere fana menaceli la abe suruke c'est là les prières ça dure trop mais toi tu as combien de temps sur les réseaux sociaux tu as combien de temps dans les causeries inutiles ne serait-ce que 10 minutes pour donner pour te rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala au selou au kalamboro buru ko fe bi sallallahu alayhi wa sallam ako e mo minu no go ngoloti obo nyaw grife kungolo be daire farala bado an selike fembay ya rabbi ka no yayi ala ko kan ako ci de salmani ay groupe sawana mi aka sana yelela atemena groupe dawla olugu no e seneke no ka seneke chogo ka sene fen betige en même temps odu sagbe o ka fen be seneka tige abebe fale anona ko mo made ka tige aka jibila nga ko ni groupe jumae ako nunu al mujahiduna fi sabilillah tuda'af lahum hasanat bi 700 du'af mo mi nuwe bamruta ala kama ka bamruta li ilahi kalimatillah ma fa anga mujahidina usisane kata bomi bla mola ka bomu bla mislura ka bomu bla fratanula otede mujahidina fi sabilillah pour que ala ka kuma kan korota badon ako ala bo ka baraji abo jidi ka jiri kata sioroma fo wabi wolon blala ala re ba danlo aku cide sallallahu alayhi wa sallam atala ka tamala atemela groupe nani nana atala ka ta mo do soro olugu joloko bo kana joloko mbe bo kana do fo o soro la fo kana jigi o kola awa obekanga kasi komini nyome be kasi nyami subhanallah aye jibrila jininga ako ni join tuguni jibrila ko ma ako cide ko ni ka manton do le de manton minu no be na ban ka ala ka jagadi
2,5 balima cɛ ala ka nafoloba nin dilen ma i bana ka ala ka 2, d'a ma i bana k'a di a dibagaw ma ale Allah subhanahu wa ta'ala de b'i le bonya a bɛ ji jigin i ka sɛnɛfɛnw kan i tɛ facture sara ala ye wa'ati haqqahu yawma hasadihi ele bɛ taa k'a tigɛ i tɛ ka ala ka hakɛ di awa ala k'i sɔn nafolo la san bɛ ta ka ban hululul hawl ka nisabu kɛ ka nafolo tulo boro a bɛ compte bancaire la ele bɛ dɛsɛ ka fandanw sɔn ka misikinaw sɔn ka yatimaw sɔn almustahikuna bizaka i bɛ ba ka kalanyɔrɔw dɛmɛ dɛsɛbagaw bɛ yen o b'i le boro i bɛ ban k'o dɛmɛ a ko lahara ko e mɔgɔ le mɔgɔ minnu k'o bɛ kasi ko min ɲɔgɔnmɛ bɛ kasi ɲɛ ma awa o ka nafolo o b'o kɛ ŋɔni o bɛ ŋɔni nin don min ko ɲɔgɔnmɛ bɛ ŋɔni min don fi sahara min bɛ désert la o ko lɔ badenw an ye ala ka faridaw di an ye ala ka jagaw di jagaw an b'a di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn le dɛmɛ wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum wa ma zarahumullahu shay'an wa ma Allahu kana bizallamin lil 'abid mbadi ni le ka nafolo bani sɔrɔ dunya ni kɔnɔ i ma sɔn ka ala ka hakɛ di i ka nafolo bani sɔrɔ dunya ni kɔnɔ i le ma se ka mɔgɔ sɔn k'a fɔ i le ni bɔla kɔnɔ a taara kɛ kelen lahara wallahi ta ye nimisa ye an bɛ nafolo ni ɲini cogo bɛɛ la nafolo an b'a ɲini cogo bɛɛ la dɔw yɛrɛ fɛ ko n'ale sara ni nafolo min bɛ taa o la balimacɛ i bɛ taa ka nafolo nin to yen yarabi ka hakɛw k'a di k'a nɔgɔya yarabi ala k'o kan ye a ko ciden taatɔ sanna ciden tɛmɛna groupe loruna min na o groupe loruna olu sogo kɛnɛ b'a bolo sogo min ka ɲi a ye groupe dɔ fana ye sogo toroni b'a bolo mais a bɛ sogo kɛnɛ min ka ɲi n'o ka ɲi a b'o to yen ka sogo toroni don Allahu akbar a ye Jibirila ɲininka ko nin ye jɔn ye n ka mantonw la Jibirila k'a ma o a ko nin y'i ka manton dɔ le ye mun minnu n'o olu ka halala to yen n'o o ye muso min ye ni ala k'a daga u ye o furumuso sanimaw n'o k'o to yen a profit des femmes minnu ala m'o daga u ye ka jɛnɛyamusow an bɛ di bi cɛbakɔrɔ le bɛ dɛsɛ bi ka nasɔngɔ di muso ma a bɛ 200 di a furumuso ma ko a ye débrouiller a bɛ taa 1000 di a ɲɛmɔgɔmuso ma kɛnɛ ma ko ça ce n'est rien a denw a bɛ dɛsɛ ka dumuni di olu ma a bɛ taa ɲɛmɔgɔmuso ka denw a bɛ to entretenir dehors ko non ça je fais ça c'est plaisir pour toi i tɛ baraji sɔrɔ a la a ko lahara lo olu groupe ye sogo kɛnɛ min ka ɲi o b'o bila sogo toroni min bɛ yen k'o lo b'o don badenw ala ka fɛn min daga u ye n'i le banaw la ka fɛn min kɛ haramu ye n'i girinna o kan i bɛ kunnangoya yarabi ala k'an kisi ka bɔ o ma kiba sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna groupe 6 min na a taara ka taa groupe dɔ sɔrɔ ka taa sɔrɔ doniba bɛ cɛ kunna doni nin ka girin a kunna ɲɛ min ma mais a b'a ɲini tuguni ka doni dɔ wɛrɛ ta k'o fara doni kan mais doni min b'a kunna a tɛ s'a kɔrɔ doni nin giriya fɛ a ye Jibirila ɲininka a ko groupe 6 jumɛn bɛ nin ye Jibirila ko a ma a ko Muhammed ko nin y'i ka manton dɔw le dɛ mɔgɔ minnu lanaya min na ala bɛ n'a d'o ma lanaya min ni mɔgɔ bɛ n'a d'o ma n'o tɛna s'a kɔrɔ inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula lanaya bɛ min bi ni k'i ka nafolo di min ma i tɛna sɔrɔ yen n'i ka muso kalifa min na i bɛna sɔrɔ k'a détourner n'i y'a dugukolo di min ma a bɛ taa papier yɛlɛma n'i ka kuma fɔ min ye k'i kana mɛn i bɛ taa mɛn yɔrɔ bɛrɛ ni min yɛlɛ dɔ i kan a y'i lebu a b'a ta a b'a publier lanaya tɛ yen f'an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ bi i yɛrɛ b'a fɔ min ye ko faut pas dire à quelqu'un faut dire va dire aux gens parce que n'i ko faut pas dire à quelqu'un i bɛ taa mɛn badenw lanaya tɛ yen fɛn fɛn n'an bɛ kule la bi a bɛɛ an yɛrɛ ɲini ko an bɛ kule sɛgɛn la bi lanaya baliya lo n'i ka min dɛmɛ k'o ye bɔ nɔgɔ la o fana b'a ɲini k'i yɛrɛ tɔ jigi n'i ka marchandise di min ma ko ko taa nin feere o bɛ san kɛ o tɛ tɛmɛ yari la tuguni a bɛ taa sanni kɛ mɔgɔ gɛrɛ fɛ lanaya tɛ yen badenw k'o ye mɔgɔw le kiyama kɛnɛ lanaya baliya doni b'o kunna mais malgré ça o bɛ doni dɔ ɲini ka fara o kunna tuguni hali bi ala k'an kɛ lanaya mɔgɔw ye
Ciba sallallahu alayhi wa sallam a tɛmɛna groupe 7 min na n badenw o ye groupe le olu o b'o sɔnni fɔra o boro o b'a dom k'a kin n'o ko o boro dom k'a dom n'a banna o sɔnni fɔra nin ala bɛ sɔnni fɔra kula bila la o b'a ɲimi tuguni fo k'a ban Jibril ko ciden ma sallallahu alayhi wa sallam a ko Muhammed n'i ka manton dɔw le dɛ awa min yatakallamuna bi uyubi nnas wa yansawna an uyubahum ka kuma mɔgɔw lebu kan ka ɲinɛ o ta kɔ ka gɛrɛ sigi kabila nin kan ka gɛrɛ sigi misiri nin kan ka gɛrɛ sigi ko sɔn uniquement pour détruire la vie des gens uniquement pour chercher défaut des autres k'olu le mɔgɔ ye kiyama o b'o sɔnnifara dom k'o tɛgɛ dom mais n'i k'o bɔ bi an ka sigidaw la a bɛ dɛn an bamusow ka gɛrɛ cɛyama bɛɛ lajɛlen b'o k'o ye awa cɛw yɛrɛ donna la sisan Allah subhanahu wa ta'ala ko di ayuhibu ahadukum an yakula lahama akhihi mayita fakarihtumu yala an bɛ sɔn ka an yɛrɛ semblable an tɛ ɲɔgɔn k'a sogo kɛnɛ dom wa an tɛ sɔn o ma o mais munna an bɛ ɲɔgɔn sogo dom munna an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ munna an bɛ ɲɔgɔn lebu ɲini k'a teri munna an bɛ ɲɔgɔn lebu ɲini pour que dɔw yɛrɛ ko n'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ni k'ale nisɔndiya ni ye c'est que dɔ le lebu la hali bi ala k'an kisi ɲɔgɔn lebu ma badenw ninnu ye jogo le ye jogo minnu n'a yirala cibaga ye sallallahu alayhi wa sallam sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko manto minnu n'an ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye ko nin bɛna kɛ anw jogo ye cibaga sallallahu alayhi wa sallam a tɛmɛna groupe 8 min na a taara ka taa sɔrɔ olu ye groupe dɔw ye olu o sɔnnifaraw bɛ komi ɲɔgɔnmɛ ta o daw bɛ komi ɲɔgɔnmɛ ka karaka don a la a ka ɲininka ko nin ye jɔn ye a ko nin y'i ka mantonw le minnu bɛna riba don kɔrɔkɔjugu l'argent illicite bi yɛrɛ an yɛrɛ ko n'an ko n'an ma aramu sɔrɔ ko aramu bɛ ɲini na a tɛ sɔrɔ n'an ma riba sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲini k'a fɔ ko commerce tɛ yen ahallallahu riba wa harrama riba ala ka riba haramuya dans toutes les qualités mais an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko non n'i taara ka taa ta ah vraiment tu mets là mɔgɔ tɛ plan kɛ ala la la ta'kulu riba ad'afan ala le ko a man ɲi n'ala ko min man ɲi bɔ yen balimacɛ n'ala ko min ka ɲi fitini i kariyaw la ala b'i sɔn ala bɛ barika don la warda bima kasama Allahu laka takunu aghna nas mais ni ala k'i sɔn fitini min na ni ne ma diɲɛ o ma i ɲɛ bɛ riba wari min na n'i k'a ta balima i bɛ dugu bila dɛ a caman de ka riba wari ta bi a bɛɛ ka dugu bila hali bi ala k'an mabɔ riba wari la badenw a taara tɛmɛ groupe 9 min na o ye groupe le ye o kɔnɔbara a bɛ komi saa bɛ o kɔnɔ la c'est transparent a ye ɲininkali kɛ a ko ciden ma a ko ninnu ye jɔn ye ciden sallallahu alayhi wa sallam a continuera a ka baaraw fɛ ka tɛmɛ ka taa groupe dɔw la fana ka taa ɲininkaliw kɛ a taara groupe dɔw sɔrɔ olugu le ye groupe ye mɔgɔ minnu ni olu b'a fɔ a kana kɛ o yɛrɛ b'a kɛ hala allazina yukhalifuna aqwalahum wa af'alahum laylata usriya bihi fa idha ana bi unasin shafawahum bi manaqir min nar kullama qurdat aadat kama kanat فقال ما هؤلاء يا جبريل الخطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون karamɔgɔ minnu n'o bɛ mɔgɔw la yɛrɛ ko alimami minnu n'o bɛ sɔn di mɔgɔw ma a kana kɛ ale yɛrɛ b'a kɛ a ko le groupe ye minnu ni ala subhanahu wa ta'ala n'a bɛna o dancogo yɛrɛma ka o dagoro k'a yɛrɛma ka sɔnniw don a la badenw ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ mun de retenir a la k'an yɔrɔ majɛ nin ye jogo le jogo minnu n'a kɛ nin bɛ ka adamadenya sɔrɔ bi silamɛw tɛ riba tola ye silamɛw tɛ ɲɔgɔn kɔfɔ tola ye silamɛw tɛ hinɛla ɲɔgɔn na bi silamɛw le tɛ serila bi nin bɛɛ jogo yɛrɛ la cibaga ye sallallahu alayhi wa sallam sɔni a bɛ se hali bi k'an yɔrɔ majɛ ka bɔ nin bɛɛ la ya rabbi ala k'o kan ye الواجب علينا أن نستفيد من حديث الإسراء والمعراج العبرة والاعتبار والتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه بارك الله لي ولكم بالهدايين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. Chers fidèles musulmans, la louange est Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, Seigneur des mondes. La louange est Allah, à l'auteur de tes bienfaits. La louange au suprême des faveurs. Et toi, Allah, nous te glorifions. Et Seigneur, nous te glorifions. Nous demandons le pardon. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le pardonne du péché. Que sa bénédiction soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui emboîteront ce chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certains moments grâce aux certains nombres d'événements et qui sont produits pendant ce temps. Alors, chers musulmans, Allah, par la joie de notre cœur, aujourd'hui, nous abordons ce sujet qui est très important dans notre religion islam, précisément dans le mois sacré d'Allah, qui est le mois de Rajab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers d'un précieux voyage de la nuit quittant le haram de la Mecque pour aller au Jérusalem. En lui montrant au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses miracles parce qu'il lui a rappelé parmi les cieux. Allah nous interpelle dans la sourate 1, verset 7. Gloire à toi, Allah, et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Haram à la mosquée Aqsa, dont nous avons béni l'entour afin de lui faire savoir certains de ses merveilles. Celui vraiment qui il enduit, il est clairvoyant. Ce voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Uniquement pour le rapprochement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a honoré en lui donnant la prière quotidienne que nous sommes en train de bafouiller. Mais le messager d'Allah, à travers le bon voyage, il a vu le comportement de sa communauté. Il a imploré le secours. Il a demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa communauté. Chers fidèles musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le voyage, a vu la communauté se transformer en un visage d'une femme décorée par tous les pelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à l'ange Gabriel qui l'accompagnait dans ses voyages précieux. L'ange Gabriel lui répondait, il dit, parmi sa communauté, celle qui t'a appelé, c'est la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, c'est décorée au visage d'une demoiselle, d'une dame, avec ses pelles. Mais il dit au prophète, si tu le répondais, si tu avais répondu, toute ta communauté allait donner dos au-delà, pour faire face à la vie d'ici-bas. Chers fidèles musulmans, aujourd'hui que nous sommes, beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'on est venu pour rester littéralement dans la vie d'ici-bas. On n'est pas là pour l'éternité. Nous sommes tous des passages sur cette terre. Combien de personnes aujourd'hui qui ont ignoré la cause qu'ils les trouvent dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète en lui donnant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des comportements de certains groupes dans son voyage d'absorption. Un groupe que vraiment, lorsqu'ils ont récolté tout ce qu'ils ont récolté, qu'ils ont semé, Allah subhanahu wa ta'ala transforme comme ils n'ont jamais récolté leurs semences. Il demande à l'ange Gabriel, qui sont ceux? Il dit, c'est les moudjahidines, les combattants. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les combattants, pour honorer la parole d'Allah, les combattants, pas les combattants de notre temps aujourd'hui qui est là pour détruire le monde entier, qui terrorise le monde entier avec le nom de l'islam, chers fidèles. Il est important à tout chacun de nous de connaître la religion, de chercher à connaître dans le mois sacré qui est l'un des voyages
voyage d'Assomption que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète en faisant le voyage nocturne aux cieux, quand on nous guide sur le droit chemin. Parmi le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé un groupe qui mangeait de la viande pourrie en laissant la viande dans l'autre main qui est de la bonne qualité. Il demande à l'ange Gabriel qui sont ceux. Il dit c'est les gens qui passaient leur temps à parler mal des autres. C'est les gens qui passaient leur temps à fragiliser les autres. C'est les gens qui faisaient le grain pour détruire, pour salir l'image des hommes de Dieu. Chers fidèles musulmans, quels sont les comportements qu'Allah nous a donnés? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a le pardonneur du péché, qui pardonne le péché. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne de tous ces comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son voyage. Badou, nous hakili jugule mi nami se ka tasibla sorola ka fo ko fen fen na mala dunya ni kono a bela jeni ay rachidin salman sallallahu alayhi wa sallam pour que amanyoro majjen ka wala amala dari ya rabbi juma chame bi ala buruka blanchi kono ya rabbi ala ko kay na roma kalo mi namala ni anga nyuma ya mike ya rabbi ka kal dina saray ala ko kay ayre ami kanga 16 kata songolo mina amusaka ka ndo ya rabbi ala ko kay ahamina ngami ka ndo ya rabbi ala ko kay عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على النبي فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهياكم بالصلاة فقال في عزم ميكائيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من درك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا وفي ساعتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقوينا وإنا إلى ربك فقراء فاغننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمان ما جاي توني جامو. نتوقع عمر غويم. Uma Gwem. Ok, machallah. Imamu kumana pointe mana makaka kutuba ko. En tout cas, ko donc maintenant me fait ka yini fait e ka pointe nu famu ala, me se ka donu fa nyana la. Donc alhamdulillah, wallahi anga kuma chama famu ala. Sabu aka wajulu yere basila jogo nyani de kan. Wala mana ku chama na case. Kadam ne alakira alayhi salatu wassalam ka sana yelela. Atala Allah subhanahu wa ta'ala makun jola la wati na ka wuli kana aselu dama ka bunya chama o kai wala rasul alayhi salatu wassalam ka ku chama mfana israka ani jibrila o ka kumana chama ka o ka chama la kali kwa tien retabulu fanfe wala Ok, machallah. Balma chani chala ke braji. Inshallah. Chan braji vraiment alu fana aka bara wallahi atsika la kali ala barka do aka bara la ala ngata ka chamo bla ka bara la ala ana ka nyemo be wallahi kanan ben kanu e ala mo kala inshallah gala do nan tia bon je comment allez-vous? Salam alaikum. À votre nom d'abord? C'est monsieur Odago Amidou. Et votre prénom? Odago Amidou. Ok, pas de souci. Vous êtes venu assister au sermon de l'imam Moustapha. Imam, il a brossé quel thème? Bon, je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas pu saisir le thème. Mais il nous a parlé du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si diverses parties de notre vie sur la terre, après la vie, ce que nous allons rencontrer après la mort. Donc il nous prévient dès maintenant que de faire très attention que la vie c'est un passage. Donc on doit, dès maintenant, on doit apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ce qui est retenu de son serment qu'il vient de faire. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Inch'Allah, bon vendredi à vous. Maman, ça va, on a Jamou. Konate Fatimata, alhamdulillah. Imamou ya kutuba. Ko imamou yere balima musuri. Mashallah. Donc am sa abal macha kumana ko chama kan kutuba la. Maintenant awsila ka mulu famu wala.
kuma maram kan ga ko mingro no kosoni akuma na wonna fakani anga do faida do ni sorala ne be to ka yala ka kesini kenya yambe anga mi me ala ka baraka dola ala ka baraka ri fana ala ka sababu no yanyi nani ala ka sarada mandina ka ta sarada mala munyi na la subhanahu wa ta'ala ok on s'en tient ala te no assalamu alaikum. Ok papa, votre nom? Je m'appelle Yaya. Et votre prénom? Yaya. Mega quoi? Sanya. Mega Sana. Ok, Dieu merci. Papa, vous avez assisté au sermon de l'imam Mustafa. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu du sermon? En tout cas, elle a parlé. Ce qu'elle a parlé, on a parlé ça beaucoup de fois. C'est très bon. Très bon. Je suis trop content de ce sermon d'aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les parties que vous avez retenues du sermon de l'imam? Tout ce qu'elle a parlé, j'ai compris, j'ai vu. Moi-même, j'ai fait un peu le courage, j'ai vu ça. Okay, et j'ai compris aussi. Ok, vraiment. Tout ce qu'elle a parlé. Ouais, si qu'Allah nous donne une bonne compréhension, la mise en pratique. Voilà, merci beaucoup, papa. Alaikum assalam. Alaikum assalam. En fait, toi, ni jamu. Madou Kamara. Madou Kamara. Ok, anana imam Mustafa ka kutuba la mais. Ka kutuba ay nafa jumɛn de sɔrɔ ka kutuba nin na? Alhamdulillah, kutuba kɔni vraiment c'est trop intéressant. Voilà, n'a b'a daminɛ à la parenthèse là, tout est intéressant. Voilà, kutuba di ale i b'a mɛn. I taara misi dɔ la, u bɛ kutuba kɛ i t'a mɛn, donc c'est pas trop intéressant. I bɛ kuma mɛn i b'a nafa sɔrɔ. Allah ka nafa dan n'aw. Amin amin. Allah hamina ko nɔgɔya. Amin amin. Allah ka nafa ɲɛ. Allah ka place en place. Amin amin. En fait, quand je vais imamu kumana yɔrɔ dama dama kan, i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a la? Kumana yɔrɔ dama dama kan ni n'o ye aranjaba ye. An ye kalo min na ni. Kalo aranjaba kalo bɔra an ba ka batama b'ale. Ni sinna ka Allah dali min kɛ kɔni i b'o nafa sɔrɔ. Kumana yɔrɔ min komi ne bɛ sanfɛ n m'a bɛn ka yan mais dama ye mikoro bɛ déconner dɔɔnin quoi. Mais i ye yɔrɔ min faamuya kɔfɛ vraiment aranjaba a nafa ka bon kosɛbɛ. N'i ka alabato b'a kɔnɔ fitinin t'a la quoi. C'est ko dama yira. Allah nafa d'a ma. Ok, an fa k'an ni ce ha? Alisa ala an dɛmɛ. Voilà. Salamu alaikum wa rahmatullah. Amali ma jɛ i tɔgɔ? Seydou. I jamu? Sawadoro Seydou. Ok, Amali ma jɛ i nana juma siri yɔrɔ la o tɛ? Alhamdulillah, an ka karamɔgɔ cɛ kumana thème min kan thème tɔgɔ tun ye cogo di dɛ? Ne b'a fɛ ko a ɲana. A ɲana nɔ? A ka kutuba kɛ fɛn min kan i ka mun ni mun de faamu a la? Ne ko ko ala wajibi kɔni k'a ka halisa a ɲana ne kɔni fɛ. Awɔ kɛ? Ko a ka wajibi kɔni ko ɲana. Voilà, maintenant a ka wajibi kɔni ka kuma min fɔ est-ce que i bɛ se ka dama dama fɔ an ɲɛna? Ko n kuma ko alakira sɔrɔ ale de b'a sɔrɔ. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.